हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल सांझ फैशन। मु आपण मानक पई कि सेबती गछ को सेव करबा पई कि गोटे बहुत बढ़िया वीडियोटे नेकी आसीची। हाँ फ्रेंड्स, शीत दिने आमे आम सेबती गछरे बहुत सारा फूल पाइले, आउ सेथरु सौंदर्य पाइले, आउ तार बास्ना भी पाइले। आम बगीचा को से महकई देला। एबे आसिला ताहाको किपरि आमे सेव करिकी बा सुरक्षित करिकी आर वर्ष पई कि रखि परिबा, आउ सेथिरु एमिति बहुत मात्रा रे फूल पाई परिबा, आठु अधिका पाई परिबा। ताहले एबे आमे आमर ए सेबती गछरे कोन काम करिबा जहा फल रे कि आर वर्ष पाई आमे एहाको सुरक्षित रखित परिबा, ता सहित असंख्य फूल मध्य एथिरु पाई परिबा। हाँ फ्रेंड्स, बेले बेले आमे भाबी थाए जे ऊपर टिके टिके पिंचिंग करदेले बा काटिदेले आम गछटी आर वर्ष पाई कि सुरक्षित रही पारिबो, आउ आमको पुणी एमिति फूल देव। सेमिति केबे हुएनी फ्रेंड्स। आमे माने आमर सेबती गछ को जदि बंचेबा पई चाहुचे आर वर्ष पई, ताहले सेथिरे किछि इंपोर्टेंट काम आमको करबाको पड़िबो, आउ सेथिरे बहुत सारा फूल पाइबा पई कि सेथिरे किछि घरे सार आमको दबाको पड़िबो। ताहले मु आज ए वीडियो रे आपण मानको कहिबी जे किपरि आपण माने आर वर्ष पई कि ए फूल गछ को साइति की रखि परिबे, आउ सेथिरु अधिका फूल पाई परिबे। ताहले फ्रेंड्स, वीडियोटी जदि भल लागिबो निश्चित गोटे लाइक करदेबे। चैनल पाई न्यू थिले सब्सक्राइब मध्य करदेबे। बहुत मात्रा तो सपोर्ट करूचंदी किंतु सब्सक्राइब करूनाहंती, प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। ताहले फ्रेंड्स, आपण मानकर सेबती गछरे केते मात्रा रे फूल तो फुटिथिबो निश्चित। जदि न फुटिची ताहले आर वर्ष पाई एबेठु प्रिपेयर करिनियंतु आपणकर सेबती गछ को। देखंतु केते मात्रा रे फूल फुटिची मो बगीचारे। तापरे फ्रेंड्स देखंतु एबे तो खरा तेज होबाकू लागिलानी, जोरे खरा एथर पड़िबो, आउ आम सेबती गछटी धीरे धीरे सुखिबाकू लागिबो। आमे कौन करिथाए ना आमर सेबती गछ को टिके टिके ऊपर ऊपर काटिकी सेमती रखी दे थाए आर वर्ष पाई, किंतु सेमिति भूल केबे भी करंतु नाही। तळे जो कुआ गुड़िक बाहर थिबो बा जो चारा गछ गुड़िक बाहर थिबो सेगुड़िक आपणकर नष्ट हो पारे। तेणु ए वीडियो को शेष जाए के देखंतु मु कौन करूची ए वीडियो रे, आउ आपण सेई भली केयर नियंतु। एबेठु सेबती गछर देखिबे आपण को बहुत नुआ नुआ कुआ बा नुआ नुआ गछ जो चारा गछ गुड़िक मिलवा सहित सेथिरे बहुत मात्रा रे फूल आर वर्ष फुटिबो। ताले देखि नियंतु फ्रेंड्स, जो आपणकर गछरे जदि तळ मानकरे एमती छोट छोट नुआ नुआ गछ सब बाहरी गलानी, तेबे आपण माने कोन करिवे ना सेई पॉट रे थिबा जो सुखिला पत्र गुड़िक पड़िची सेगुड़ी को प्रथमे बाहर करि नियंतु। आउ तापरे जदि फूल फुटिची एबे मौळेनी आपणक गछरे फूल गुड़िक, ताहले एबे रहिबाकू दियंतु। जेतेबेले गछटी सुखी जिवो आउ फूल गुड़िक सुखी आसीबो, सेतेबेले आपण माने कोन करिवे ना सेई डाळ गुड़िकू काटी देबे। ताहले केमिति काटिबे आसंतु मो एबे आपण मानकू कहि रखुची। हाँ, केतेक गछरे कुआ बाहरी न थाए बा छोट छोट चारा गछ बाहरी न थाए। नर्सरी रु सेबती गछटी किनी आनी सेथिरु केवल फूल आमे पाई थाए, ताहार प्रॉपर केयर नै न थाए। सेथिलागी तार मूलरु नुआ नुआ कुआ सबु बाहरी न थाए। तेणु सेई सेबती गछटी आमे किपरि भाबरे नुआ नुआ सबु चारा गछ पाई परिबा, सेथिपाई कि आमे गछरे कौन सार देबा ताहा मु आगकू कहिबी। एबे चलंतु देखिबा आमे कौन करिबा एई गछ मानकरे। हाँ फ्रेंड्स, जो नुआ नुआ चारा बाहर थाए सेई मूलरे बहुत सारा पिंपुड़ी लागि थांती, आउ सेई पिंपुड़ी गुड़िक आमर एई नुआ चारा गछ गुड़िक नष्ट करि देई थांती। ताले सेथिरु किपरि रक्षा करिबा आमर गछ को ताहा मध्य मु आगकू कहिबी। एथिरे आमे कौन यूज करिबा जहा फल रे कि एई पिंपुड़ी गुड़िक आम गछरे लागिबे नाही, आउ आम गछ को नष्ट करिबे नाही। हाँ फ्रेंड्स, आमे कौन करी ना ऊपर ऊपर टिके टिके काटी दे थाए सेबती गछ को पुणी रखी दे थाए, किंतु तळे जो छोट छोट चारा गछ थांती सेगुड़िकर कौनसी जत्न नहीं न थाए। आमे जदि ऊपर ऊपर कटिंग करदेबा फ्रेंड्स, ताले सेई माटी रे जो सार थिबो ताहा केवल सेई डाळ गुड़िक सुखेइबारे से लगेई दबो, आउ जो नुआ चारा गछ गुड़िक बाहरी थिबो सेथिरे कौनसी इम्प्रूव
ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମୂଳରୁ ତାହାକୁ କାଟିଦେବା, କାରଣ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଗଛରୁ ଫୁଲ ପାଇବାର ଆଶା ରଖିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆଉ ଏଥିରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୂଳରୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଦେବା ଆଉ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ବାହାର କରିନେବା, ତାହାର ଠିକ୍ କେୟାର ନେବା, ତାହେଲେ ଆର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଚାରା ଗଛ ମିଳିପାରିବ, ନୂଆ ଗଛ ମିଳିପାରିବ, ଆଉ ସେଇ ଗଛରୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାହାକୁ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇଡ଼ରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖୁର୍ସେଇ ଦେବେ, ଯେମିତିକି ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ସାରଟି ଦେବା ତାହା ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ସେମିତି ଖଇରିଆର ମୋର ସେବତୀ ଗଛ, ତା ମୂଳରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିପରି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାରା ଗଛ ବାହାରିଛି ବା କୁଆଁ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଛି, ତାହାକୁ ଆମକୁ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ମୂଳରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ କାଟିଦେଲି, ଆଉ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଖୁର୍ସେଇ ଦେବା ସେଇ ମୂଳରୁ ସେଇ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି କରି। କାରଣ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ କାଟି ଦେଉଛି ନା ଏଗୁଡ଼ିକର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଫୁଲ କି କଢ଼ ଏବେ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ଆମେ ଏଇ ଛୋଟ ଚାରା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ବଞ୍ଚେଇବା। ତାହେଲେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସଫା କରିନେଉଛି, ଏହିପରି ଭାବରେ ସଫା କରିନେବେ ଆଉ ଦେଖିକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ କରିବେ, ତାକୁ ଖୁର୍ସେଇବେ, କାରଣ ଏଇ ମୂଳମାନଙ୍କରେ ହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା ଗଛ ସବୁ ଥାଏ, ଚେରମାନଙ୍କରୁ ହିଁ ବାହାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବେ ଯେପରି ସେଇ ଛୋଟ ଚାରା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ତାହାକୁ ସଫା କରିଦେଲି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଖୁର୍ସେଇ ଦେଲି। ଏଥର ଆମେ ଯେଉଁ ସାରଟି ଦେବା ଏଇ ଗଛରେ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚେରରେ ଯାଇ ଲାଗିବ ଆଉ ସେଇ ଚାରା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲ୍ଦି ହେବ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୋର ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେବତୀ ଗଛ, ଏହାକୁ ମୁଁ ନର୍ସରୀରୁ ଆଣି ଏମିତି ଭାବରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ କାଟି ଦେଉଛି, କାରଣ ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ତାହା ଗଛ ଛୋଟ ଚାରା ଗଛ ପାଇଁକି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ସେ ଠିକ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦେଇକି ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁର୍ସେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ। ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେବା ଆମେ ଆମ ଗଛରେ ସାର। କେଉଁ ସାର ଦେବା ନା ଘରୋଇ ସାର, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ମାତ୍ରା ବହୁତ ଥିବା ସାରଟିକୁ ଆମେ ଏଇ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଦେବା, କାରଣ ନୂଆ ଡାଳ ଆଉ ନୂଆ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବାରେ ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଘରେ ମିଳୁଥିବା ଯେମିତି ବର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋବର ସାର ହେଉ, ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ବି ଗୋଟେ ମୁଠା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋବର ଖତ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କାରଣ ସେଥିରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ମାତ୍ରା ବହୁତ ଥାଏ, ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଠା ପ୍ରତି ପଟ୍ରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି, ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତି ପଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଠା ହିଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ ନୂଆ କୁଆଁ ବାହାରିନି ବା ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ବାହାରିନି ତଳୁ, ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଠା ସେଇ ଗଛର ମୂଳରେ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁଆଁ ବାହାରିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗଛଟି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଦେବ। ତାହେଲେ ଦେଖିନେଲେ ତ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋବର ଖତକୁ ଦେଇଦେଲି। ଗୋବର ଖତ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ, ଯଦି ନଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାହେଲେ ଅଧ ଚାମଚ ଲେଖା ଚା ପତି ଏଥିରେ ଦେଇଦେବେ, ଦେଖିବେ ସେମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ପୋକ ଲାଗିଥିବେ କିମ୍ବା କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଥିବେ, ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଥିବେ, ସେଥିରୁ ଆମ ଗଛକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲେଖା ହଳଦୀ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ହଳଦୀରେ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗସ୍ର ମାତ୍ରା ବହୁତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଘରେ ମିଳୁଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆମେ ଯଦି ଆମ ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା, ତାହେଲେ ବଜାରରୁ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ କିମ୍ବା ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ ଆଣି ପକାଇବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହଳଦୀ ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ନିମ୍ ଅଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି କରିନେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ନେଇ ହାଫ୍ ଲିଟର ପାଣିରେ ତାହାକୁ ଗୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗଛର ଉପରମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ଭାବରେ ତାହାକୁ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ତ ଗଲା ମୂଳ ପାଇଁକି, ମୂଳରେ କିଛି ପୋକ ଲାଗିବେନି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିବେନି ବୋଲି। ଆଉ ଗଛ ଉପରେ ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗନ୍ତି ତାହା ଗଛ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହାକୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି କରି ତା ମୂଳରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ, ଦେଖିବେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି କି କୌଣସି ପୋକ ଆମର ଗଛକୁ ଆଟାକ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଆମର ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।